कळ्ळें तुका न्हू तें शॉकान मातशें दुखल म्हाका म्हणजे तें कांतार आहा मरे दुखता ते भाशेन दुखता 108 सगळी दवरल्या हॅपी एंडिंग डेफिनेशन यू नो इन योर माइंड आई डोंट नो एक्सप्लेन टू बिकॉज प्लेयर मरे व्हडलो बिकॉज आयक आतां तूं व्हडलो बॅट्समॅन मरे आयक हिल कटिंगाशी संबंधित सुमार 1000 परस चड केसीस टीसीपी कडेन फायल केल्या मात ताचेर कारवाय जाल्ली ना. देर इज नो हॅपी एंडिंग असो दावो विरोधी पक्ष नेते युरिया लेमाव हांणी केला. त्याच प्रमाण मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्लॉटिंग गोंयांत सुरू आशिल्ल्याचेंय तांणी म्हळां. मात खंयचीच कल्टिवेबल जागा टीसीपी एक्टा अंतर्गत कन्वर्ट केल्ली ना म्हूण मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. त्याच प्रमाण बेकायदेशीर जाग्यांची विक्री आनी हिल कटिंगा विरोधांत सक्तीचो कायदो फुडल्या असेंब्ली सेशना पयलीं हाडटलो म्हूण मंत्र्यांनी सांगलें. 52,000 तें जरी तो चलयास बिकॉज वॉट इज सीन देर आर केसीस वेर सेटलमेंट एरिया रिक्वेस्टेड मॅचीज 100% ऑफ द प्रॉपर्टी सायज. सो नो प्रोविजन फॉर ओपन स्पेसीस रोड्स और इकोलॉजिकल बफर्स. दिस इज वन सेक Speaker sir, one sec point of order I would like to raise. हे जेन्ना आमी चर्चा करता हावजान हे चर्चा आमी जेन्ना करता कित्याक हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करता पॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज करता जाल्यार लोक मिडिया आनी हे सगळ्या लोकांक खरें दिसता की कितें तरी वेगळेंच चल्लां म्हणून. हांव कित्याक सांगता तूं अजाप दी मरे राव रे हांव मातसो तुजें फक्त पॉयंट ऑफ माय पॉयंट ऑफ व्यू आय एम पुटिंग देन यू कंटिन्यू आय एम नॉट स्टॉपिंग यू एक मिनट हे जेन्ना सांगता तेका कायदो बी खबर आहा तेका रूल बी खबर आहा तेका गायडलायन्स बी खबर आहा तो वाचून येता तेका सगळें खबर आहा. मेन म्हणजे कितें आहा जेन्ना आमी चेंज ऑफ लँड यूज करता प्रोविजनली करता हांगा एक्स टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर बी हांगा बसल्या जाय ते टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर हांगा बसल्या. मेन म्हणजे कितें आहा जेन्ना चेंज ऑफ लँड यूज करता तो एक फर्स्ट स्टेप जाता. तेजे नंतर जेन्ना तूं प्लॉटिंग आनी ते बाकीचें करता तेन्ना तुका ओपन स्पेस कंपल्सरी सोडचें पडटा. ह्यो सगळ्यो गोष्टी प्रोसिजरली एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 म्हणून अशें केलें आनी तशें केलें म्हणून चुकीचें मिसगायड करूं नाका. Under 39A, under 17(2), Speaker sir, annexure, if we look, this emerging data also is a troubling picture. Why I'm saying that, Speaker sir, 25 entries, I just scanned only 25 entries, your data is so much. 1,20,000 square meters, including areas in command area. One sec. I want to draw his attention that command area, Mukhyamantri is the only chief minister who's brought it that cultivable land will not be considered and Yes, also there is command area areas within आणि एक स्पीकर सर की जर कितें चुकला हे आमी न्यायालयाचेर आमी विश्वास दवरून हा जे कितें ज्युडिशरीन आमचो पूर्ण विश्वास आमकां करेक्ट करतले कितले उलयल्यार जावचे ना ते ज्युडिशरी सुप्रीम कोर्टान तांकां ठरोवन दी कितें ते सारकें आनी तांकां आमकां न्याय दिवचो. तुजो प्रश्न विचार. प्रश्न पडे हा if we look now the 17(2) was bought under a small Goans whose land was wrongly zoned. पण data चोयल्यार the land parcels are neither small nor Goan. Not small nor Goan. मुगेले supplementary दूसरो. Why the department is allowing large scale conversion of paddy fields? Because point of order, we are not converting land under section 17(2). Because sir already convert केलो हा list. We are not converting land under section 72. It is correction. He is wrong. He is not understanding what he is saying. Because sir ये orchard land पड हा तू ये settlement zone convert केला Because नाही. sir, I am not converting any square inch of land under 17(2). Land use change केलतो. Because sir, I am not even doing change of land use under 17(2). You are not doing then this is on the because he is not understanding what he is asking. अरे I will educate him when I am answering. अरे बाबा correction चांगला correction तुका परत सांगता correction तुका कळना तू कितें विचारता ते सारखे उत्तर बी सारखे आज मरे भुरगेपणान उगडास येतालो उगडास कितें कोण पेंट माताय राती ब्रश अरे ते पेंटिंग तुवें हांवें दोगूय पेंटिंग केल्या ते बस. आतां प्रॉब्लम कितें आहा प्रॉब्लम अशें आहा की why I am specifically saying that you are not understanding what I am saying. This is not in piecemeal directly change जाता catch. This was not small and not for हांवें पयलींच सांगलेलें आसा की करेक्शन 17(2) जाता फक्त करेक्शन कन्वर्जन रेव्हेन्यू मिनिस्टर correction डिपार्टमेंट 17 lakh is for small Goan. चेंज ऑफ लँड यूज गोंयकाराक कितले हेल्प केले तुका लिस्ट दिता. आणि दुसरी गोष्ट कितें स्पीकर सर हे जे 16B आमी ते त्यांनी प्रश्न जो विचारलो तेका हांवें सांगले
ते आमी ऑलरेडी कॅन्सल ह्याच हावसान आमी कॅन्सल केल्लो आसा कारण तेका देर वॉज नो हॅड टू आन्सरान दिवपाक जाय आसलो म्हाका कॅन्सल केलें दुसरी गोष्ट कॅन्सल केल्या म्हणून कदाचित दिवंक तुका दिता हांव टेबलार डेट कोटी केल्ली दुसरी कोणे open केलें, कोणे close केलें? चेंज ऑफ लँड यूज चेंज ऑफ लँड यूज चेंज ऑफ अशें करून मागीर ते ना 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 मंत्री बाबा तू सारको आर्टिस्ट ना, ना, जाला हांव- सारको इतलो आर्टिस्ट जाला अरे, व्हेरी क्लिअरली Speaker sir, हे शब्द टुडे गोवन्स आर स्केर्ड ऑफ Speaker sir. allocation of land. अरे. This is a major issue with which the Congress government had fallen. Bab Digambar Kamat, see, we need whether you are going to take this regional plan, second Speaker sir, to the Speaker sir, people I am not again. understanding. आमका नेलो regional plan त्याचे झाले 3 सप्लिमेंटरी त्याचा प्रश्न झाले 3 सप्लिमेंटरी विचार तिसरो हे जे तू जबाब दिला ते तू अजून घोडायता अरे डॉजिंग कोणाक रे डॉजिंग कोणाक तू सरळ विचार क्वेश्चन सरळ येतले उत्तर बरें. तू गोल गोल जावन येता will you bring a new regional plan for the state of स्पीकर Goa? सर जे कितें सरकाराचे नीती आनी पॉलिसी आहा हे सरकार योग्य तरेन योग्य टायमार विचार करतलो कितें आमकां बरें आहा मुख्यमंत्री हावसान आहा हांव बी हावसान आहा केन्ना त्या- योग्य ना, ना, करतो? ते तुका ते केन्ना सरकार ते तू ऑपोजिशनान अरे, बसला माय opposition ऑपोजिशनाक हांवें उत्तर अरे, दिला आमी योग्य तरेन आमी योग्य टायमाक आमी डिसिजन आमी ते घेवया. गोष्ट- कितें आहा तें करया तिसरो सप्लिमेंटरी मग अरे. तिसरो सप्लिमेंटरी जे येता मंत्री अरे, नाश्ता दिला आता स्पीकर हे सर जे एका हिलकटिंगाचे extension दिला 3 स्पीकर जावन सर गेले, चौदा तिसरो मुगेलो आता in your answer what I have seen and I was shocked कळ्ळें तुका न्हू ते शॉक आनी मातशें दुखल म्हाका म्हणजे ते कांतार आहा मरे हाडू दुखता ते भाशेन ते दुखता 108 सकयल दवरल्या तेजे efficiency तुका 1000 हिल कटिंग कंप्लेन 1000 तुगेली कंप्लेन आहा तुवें बरयली ती आहा स्पीकर सर हांवें हाडल्या अबाउट हिल कटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर द नेम ऑफ अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग एंड लँड फिलिंग केस अंडर प्रोसेस म्हणून तुवें आन्सर दिला टू बी आन्सर्ड बाय HQ हें येयला लेटर सेंड टू पुलीस टुडे स्पीकर सर इवन तुगेली एक कंप्लेन आहा जे तुवें काणकोण उमके इट इज सेड एज अंडर प्रोसेस अंडर दिस 17A पॉट सेक्शन आहा एका आतां ह्या सेक्शनात दान नाही टूथलेस लॉ टुडे स्पीकर सर स्पेसिफिकली I would place before the honorable minister 1000 cases single in this particular cases how many people have been prosecuted 1000 it is a it comes under revenue it comes under you it comes under the home department but specifically I will give you some cases this tamasha that is happening because of land filling je ek speaker sir survey number 130/7 Siroi village illegal development of orchard land into fraudulent NOCs no road or construction permission no open space left survey number 209/1 both सांगतो तुका शेल्डे village मातशें ये सर्वे नंबर घे सेल ऑफ ऑर्चर्ड लँड आणि WRT लँड इज ऑल्सो सोल्ड 50 इलिगल कन्स्ट्रक्शन have come बोस हा लिस्ट दे तुका अरे हांव उठोवंच ना बस आनी कितें तू म्हणटा मातशें हें कर न्यू इलिगल कॉलनी इज टर्म्ड स्पीकर सर सर्वे नंबर 226/1/A अगेन इन शेल्डे विलेज 13 illegal plots स्पीकर सर 155/1/A सिरोई विलेज सेल ऑफ पेडी फील्ड Speaker sir, survey number 230/16/A again in Sirwai village, illegal development in orchard, paddy, cultivable zone, with using your without your TCP notice. Speaker This is sir, your whether your no, I allege No, no, that your department. अरे यू आर टॉकिंग ऑफ हिल कटिंग Yes, not hill cutting and illegal plots. All sir. Speaker sir, एक minute. प्रश्न I charge that your department don't is hand in charge glove. tell me what you want No, will you? प्रश्न विचार तू. अरे I am telling you Get into the original. Speaker sir, what honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडेन इल्लीगल प्लॉटिंग जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचें पडटलें कित्याक हे लोक भायल्या भायर प्लॉटिंग करता आनी भायल्या भायर प्लॉट विकता आनी लोकांक एक मिनिट अरे मातशें राव जाणा पूण तरी बायपास करून करता न्ही No. This illegality today 1000 hill cutting. अरे, 1000 hill cuttings. आवलो, काय तुझी जाव ना? एकूय लोकांक तुम्ही you all have not taken this to any logical Sir, conclusion. येस honorable leader of opposition has spoken and now he has to listen to me very carefully and very patiently. As far as plotting करता बाब विजय सरदेसायान section 49 हाडलेले तरी बी आमकां त्रास ते तुजेच टायमार हाडला ते
NOC फॉर आणि Yes, एक if you implement it, nobody can develop plots. आय स्पीकर सर कितें जाता की हे प्लॉटिंग गांवांत जर पळयल्यार खुबशे कडेन इलिगॅलिटी चालू आसता मागीर आमी एक्शन घेता आमची बी एक मर्यादा आमी थंय FIR फायल करूं शकता दुसरी गोष्ट आमी कितें कितें एक्शन आमी घेतल्या कोणी कोणी आमकां कंप्लेन केल्यार जर Now I'll just give you the survey numbers again. I will tell you what I am doing. 1,000 he's Are you cutting listening? not a single case you'll have registered. Because Speaker sir, तुगे केस पड्या तुगेली अंडर प्रोसेस. खबर आहा Speaker असली sir. फोन करूं लायली. स्पीकर सर हांव जे सांगपाचो आहा तेका तेजेच इट इज इन कन्करन्स विथ हिम ओनली यू गिव मी ऑफिशियली नाव ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस I will give you the and survey numbers. I will make sure that the department files FIR because our role is to file the FIR then prosecute then it goes through its natural course. I will make But sure it is not going to any I will no make happy sure- ending. I am telling you Natural that I will course file is happening, FIR. but no happy ending. Speaker sir, last It is not a spa for a happy ending. 1,000 cases. Tell that happy ending. 1,000 cases have been registered. Department. Not a Happy ending single and all. I don't FIR. understand what you're talking. Speaker I know early in the morning. गोंयकाराचे वाडपाक जाय. Yes. गोंयकारा happiness Honorable Leader of Opposition. पयली गव्हर्नर Honorable Leader of Opposition. Happy ending definition you know in your mind. Yes. I don't know. Yes. Explain to me. Speaker sir, Yes, बसून घ्या. happiness in I don't know what is this happy ending. This leader of opposition of Goa wants. वाडपा जाय. Your leader in Delhi wants happy ending and you want happy ending. We want to work. Speaker sir, Yes. happy ending म्हणून कितें happy ending कसले happy ending Speaker sir, specific leader opposition leader election जाता दिता सांगता ते करता happy ending बी दिता तुका सगळे सुनी जाता डेफिनेशन सांग म्हाका कळना ते happy ending कितें happy ending आमदार आसता पळय अरे प्युरी लीडर ऑफ happy ending happy ending सांग रे कितें आतां happy मरे ending तुका happy ending. happy म्हाका खबर ना कितें खबर ना? आय डिफिशियंट प्लेयर मरे व्हडलो स्पीकर सर आयक आतां तूं व्हडलो बॅट्समॅन मरे आयक आतां स्पीकर सर कितें आहा व्हेरी सिंपल